सामोरी उभी माता पुता कापल्या बळीता पसरून पाळा कापल्या वेगी कीर्ती आशेला मोरे माये सर्गी राणी कशी बुजो आम्ही तुका पातांची रडण माये बुजवटीता आम्ही तुका मोरे माये सर्गी राणी कशी बुजो आम्ही तुका पातांची रडण माये बुजवटीता आम्ही तुका. पोताचे कष्ट रूप रूप देखो काळीसीचे कळवळता सर्गी बाबाचा उजेड काळजा पोता बाबा ओसेला मोरे माये सर्गी राणी कशी बुजो आम्ही तुका पातांची रडण माये बुजवटीता आम्ही तुका मोरे माये सर्गी राणी कशी बुजो आम्ही तुका पातांची रडण माये बुजवटीता आम्ही तुका.
देव बरी सांज तुमकां सर्वांक. सौम्याच्या कुरपेची सांज ह्या भक्तीक कार्याक हाजर जाल्ल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत. जेजूच्या कुर्सा मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं आमकां जैत आनी सडवण मेळ्ळ्या. जेजूचे उतार आमकां आत्मीक घटाय आनी जिवीत दिता. हे भक्तीक कार्य आमी अर्गां स्तुती मुखांत्र आरंभ करया. हे करूंक हांव उलो दितां ब्रदर प्रशांत फ्रँक आनी कृपाभिशेका मागण्या पंगडाक. ह्या वेळा देवाची कृपा आमचे थंय वाळोवन दी. ह्या अर्गां स्तुतींत क्रियात्मकपणे आमी वांटो घेवया. गीतां LED स्क्रिनान डिस्प्ले जातली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. सगळे हात उभारून प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. ऐका ना गे प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. ओके, आम्ही एवढं सांगलंय. आम्ही प्रेज द लॉर्ड म्हणत असताना काही वसूंक जाय आमचो आवाज उलोवंक जाय. म्हाका नाल्यार हांव शिकयला त्या देखून काही वसूंक जाय. सरकार वचून पाटी येवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. पाटी येत असताना कितें हाडून येवंक जाय? आशीर्वाद. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise बरी the Lord. हांसो दिवया आमी. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. सोम्याक पळया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. नाही गे थंयसर पळया. म्हाका पळय नाका थंयसर पळया. खुर्सा पळोवन बरो हांसो दिया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. खुर्साक पळयतना कितल्या जाणांक हांसो दिवया म्हूण बघता ती मात हातूकला ना गे. आमी संतोष पावूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार बापान आमचो व्हडतो मोग केला आनी ताच्या पुता मरिफात आमकां सडवण दिल्या. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the प्रेज द Lord. लॉर्ड. Praise तर the प्रेज अँड वर्शीप करचो वेळ थोडो वेळ आमी नियाळ करता आसतना आमी सोम्याक संपूर्ण जावन समर्पण करून आमी हे अर्गां होगळाप करूंक जाय. जायती जाणां हांगासर पिड्यान आयिल्लीं आसा, जायती बंदडेंत आसलेल्या, जायत्या जाणांक मागोवंक सांगलां. हांवें कितलें मागल्यार तुमी मागता आसतना थंयसर सोडवण मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. पवित्र पुस्तकांत म्हणटात कितें म्हणटा? बाबार्थान तुज्या बाबार्थान तूं बरो जालोय. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आज हांगा एक उतर गेलां. खंयचें उतर तें? ताच्या गाये वरवीं तुमी बरी जाल्यात. सगळीं म्हणया गे आमी वय कोणाचे गाय? जेजूचे गाय. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. जेजून कश्ट सोंसल्यात कोणा खातीर? आमच्या खातीर. तर आमी कालें ग्रॅटिट्यूड जावन कालें दिवंक जाय पाटी. आतां हांव तुमकां एक बरें कालें म्हणे हेल्प करता जाल्यार तुमचे ते एक बरो मनोभव आसता न्ही गे. ब्रदर आमगेर आयला कालें म्हणे बरें रांदीचें ताका बरें कालें म्हणे दिजें म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार हांवें तुमकां हेल्प केलां त्या देखून तुमी ती ग्रॅटिट्यूड जावन तुमी पाटी दिवंक आशेतात. आतां आमचो विगार आसा. विगार आमच्या घरा येता म्हणटा आसतना आमी कितें करता? विगार येता म्हणून न्ही फुल्ल नितळाय करता, बरें घेवन तयाराय करता, जेवंक रावता घेवन इसरता की ना? इसरता न्ही गे. तर आमी एक व्यक्ती कितले इम्पॉर्टंट दिता जाल्यार देवाक कितले आमी इम्पॉर्टन्स दिवंक जाय. वय की न्ही? प्रेज द लॉर्ड. Praise the प्रेज द Lord. लॉर्ड. Praise the ताणें Lord. आमकां रक्षण दिलां, ताणें आमकां आशिर्वाद दिला, ताणें आमकां रचलां. प्रेज द लॉर्ड. Praise the आज Lord. जेजू कितें आमी आराधन करूंक जाय म्हळ्यार उत्पत्ती ग्रंथांत आमी वाचता न्ही गे. कितें वाचता उत्पत्ती ग्रंथांत? ताणें आमकां कशें रचलां? ताच्याच सारक्यासो आनी सुरूपायसो जावन रचलां. प्रेज द लॉर्ड. Praise the प्रेज द Lord. लॉर्ड. Praise the आमकां Lord. जानवाय दिल्या, हर एक दिला. वय की न्ही? आज तूं आनी हांव जिवंत आसा जाल्यार, आमचे थंय आत्मो आसा जाल्यार, संतोष आसा जाल्यार, कुटुंबा जिवीत आसा जाल्यार कोणें दिल्लें हें सगळें? कोणें दिल्लें? सोम्यान. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. ओके. पवित्र पुस्तकाच्या उतरांत कितल्या जाणांक पातयेनी आसा ती मात हातूकल. दुसरें हातूकल ना जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना. पटी मारूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the आज Lord. पवित्र सभा आज कोलो नियाळ करता. आयचे नियाळ कोणाकी गोत आसा गे? आयचो नियाळ कोणाकी गोत आसा गे? आमी पवित्र सभे सांगात आसूंक जाय. त्या देखून आमी उडास करूंक आयतारात मीस जालें मात्र खंयचो नियाळ आज कोण सांगतात? हुशार. ताळणेचेर जैत ओर वय खंयच्या मरिफात? खंयच्या मरिफात जैत रोवंक? देवाच्या उतरा मरिफात. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. देवाच्या उतरा वरवीं ताळणेचेर जैत व्हरूंक पवित्र सभा आज आमकां आपोवणें दिता. देवाचो उतर हेब्रेवांक बरयलें पत्र 4:12 कितें म्हणटा? कोणाक कळीत आसा गे? मस्त बायबल वर्ड सडावत लोकांक गोत आसा. कितें म्हणटा? हेब्रेव 4:12 कोणाक कळीत आसा? हेब्रेव 4:12 देवाचें उतर जिवे आनी क्रियात्मक. गट म्हणया देवाचें उतर
देवाचे उत्तर जिवे आणि जिवे आणि क्रियात्मक जाऊन असा क्रियात्मक जावन आसा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the देवाच्या Lord. उतरांचं इतके बळ आसा मोगाच्या भवानी बहिणी त्या देखून आज आम्ही देवाचे उतर मुखांतर गिता मुखांतर प्रेज अँड वर्शिप करत असताना तुमचे लगे एकच रिक्वेस्ट तुम्ही सगळे तुमकां समर्पण दिवन या प्रेज अँड वर्शिपांत तुम्ही भाग घेवंक जाय सडत प्रेज अँड वर्शिप थोड्यांक लायक आसना न्ही गे सडत प्रेज द लॉर्ड म्हणून की थोड्यांक बरें जायना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड म्हाका थोड्यांनी प्रेज द लॉर्ड म्हणून आपोवचें दुसऱ्या रितीर प्रेज द लॉर्ड Praise हांवें the ताका Lord. चड प्रेज द लॉर्ड म्हणचें पाटी प्रेज द लॉर्ड Praise कित्याक the म्हणून हांवें Lord. सोम्या खातीर म्हणचें प्रेज द लॉर्ड Praise the त्या देखून Lord. सगळे आमी उबे रावया एक व्हडलो ताळ्याचो आवाज दिवया सोम्याक कित्याक कळीत आसा की आदल्या वर्सा कुरपेची सांज आमी केल्ली आनी बरो पावस आयिल्लो अखेर एक पावस आयिल्लो पूण काल मस्त मोड आसलें आनी आमी मस्त मागले ह्या पटी सोम्या आयच्या एका दिसा पावस दिनाका म्हणून प्रेज द लॉर्ड Praise आज the Lord. मोड समेत ना प्रेज द लॉर्ड Praise the प्रेज द Lord. लॉर्ड आवाज पावना सोम्या खातीर म्हज्या खातीर न्ही ओके आमी एकामेका एक घडीभर पळया मोगाच्या भाव आनी भयणी पवित्र पुस्तक म्हणटा आमी सर्व भाव आनी भयणी वय की न्ही आमी सर्व कोण भाव आनी भयणी आमच्या क्रिस्तवांत व्हडलो समस्या केले म्हळ्यार आमच्या शेजारा समाधान नासना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द आमकां एकल्यान बरें जावचें पळोवंक मोड ना प्रेज द लॉर्ड आमच्या कुटुंबाच्याक बरें काम मेळ्ळ्यार आमकां राग सट प्रेज द Praise the लॉर्ड Lord. वय म्हणचे हातूकला तडी हातूकला तडी हातूकला प्रेज द लॉर्ड Praise the तडी हांव Lord. फुटी मारची म्हळ्यार मस्त खुशी आसतली प्रेज द लॉर्ड Praise तुम्ही the Lord. कितल्या हातूकला जाल्यार हे फाटल्या 6.5 वर्सांनी हांवें जायती कावन्सिलींग केला म्हाका गोत आसा आमच्या रक्तान तें आसा मोसोर करचें आनी राग करचो न्ही गे बॉक्साने दिनातल्या संगत्यो हांव मागीर मुखार उलयता त्या देखून आतां देवाक आमी अर्घां दिवचो वेळ मोगाचो न्हू जैती पिडा हांव तुमकां सांगता जैती पिडा आनी वायट शक्त्यो देवाक आराधन करता आसतना रावतात गे No. आमच्या हांगा वायट शक्त्योय आसात बऱ्यो शक्त्योय आसात सो आमी प्रेज अँड वर्शीप करता आसतना आमची सकत उणी जाल्यार सैतानाक खुशी जाता वय की न्ही तर आमकां सैतानाक खोट मान पयस करूंक आसा तर एकच तूं पाव कालें करचें स्तुती करचें तोंड उक्तें कर ताळयो पेटोवन कितले एनर्जी घालूं जाता तितले एनर्जी मुखांतर सोम्या जेजूक आमी आराधन करचें तर कोराची आमचे सांगत आसा कृपाभिषेका मागण्या पंगडाची ताळयो पेटोवन देवा स्तुतीसुवे नांव ताळयो पेटच्यो रावोंक ना देवा स्तुतिसुवेना सगळी सांगता कमी हा देवा स्तुतिसुवेना देवा ಜಪಿಸುವೆನಾ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ आपल्या ताळयो वयर पेटोवन ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ मोगाचो ना इल्ले वळोंदी वडलो ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಶಾಂತದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ಶಾಂತಿಯಿಂದ सगळे सांगता कमी हा ಶಾಂತದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಹಾಡುವೆನಾ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ देवा ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ एनर्जी पवना ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ मोगाचो ना निकी पवना ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ कोणाक जेजूची दैवीक सकत जाय ताणी स्तुती करची वाटल्या आनी की वाटल्या ಈ ಜೀವ
ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ಹದುಬಾರ್ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझी स्तुती करता कोकणे ನನಗೆ ಓಡ್ಲಾ देवा तुझो मोह करता देवा देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझं मोह देवा कर तुझो मोह करता मोजो जीव असता पर्या तुझा रसात पावता पर्या मोजो जीव असता पर्या तुझा रसात पावता पर्या सोमिया तुझा रसात पावता पर्या अडीक वाटल्या ताळ्या तुझ्या रसात पावता पर्या तुग बरी हाव स्तुती करता कवीर बरी हाव आज नसता मुझो जीव असता पर्या तुझ्या रसात पावता पर्या मुझो जीव असता पर्या तुझ्या रसात पावता पर्या देवा तुझी स्तुती करता मग ನನಗೆ ಓಡ ताळ्या देवा तुझो मोह करता सौम्याक पळोड देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो सगळे दोळे दाबो परत मुझो जीव असता पर्या तुझ्या रसात पावता पर्या मुझो जीव असता पर्या तुझ्या रसात पावता पर्या सोमिया तुझ्या रसात पावता पर्या सोमिया तुझ्या रसात हालेलुया हालेलुया सगळ्या दुभाग हालेलुया हालेलुया वडा ताळ्या हालेलुया हालेलुया आणखी वडा ताळ्या हालेलुया हालेलुया जेजूचे दैविक सगळ्यात अनुभव कर हालेलुया हालेलुया दोळे दाबून हालेलुया हालेलुया जेजू हालेलुया हालेलुया दाविदाच्या पुता हालेलुया हालेलुया बाप्पा हालेलुया हालेलुया बरो गवळी जेजू हालेलुया हालेलुया जेजूचे दैविक सगळ्यात अनुभव कर नमे आणि वडा ताळ्यात मग भावानी बहिणी स्वाद पवित्र जाऊन दे नमे माग्या जेजूचे हजारपणे अस्वादेचे वाळून दे नमे माग्या आमची सगळे दुःख बेजार आहे गंध हरी एक समय समर्पण में माग्या all the pain in our old हरी एक हालेलुया हालेलुया ये जीवी दिल्या सोम्या का मी अर्खा देव thank you Lord for your presence हालेलुया हालेलुया ये जेजू म्हणून माग्या हालेलुया 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 अर्खा दुका सोम्या तुका सोम्या जेजू सगळे सांगता तुका सोम्या जेजू मगाच्या भवानी बहिणी वडा थाळ्या तुका सोम्या जेजू तुकाने मग रसल्या जेजू का मी आराधन करूया तुकाने मग जीवी दिल्या सोम्या का आराधन करूया तुकाने मग रसल्या देवा का आराधन करूया तुकाने मग रक्षण दिल्या सोम्या का मी अर्घा देऊया जेजू तुका सोम्या जेजू डोळे दाबून तुका सोम्या जेजू आमचे हात आमच्या खालचं चेतवर तुका सोम्या जेजू डोळे दाबून आमचे हात आमच्या खालचं चेतवर या आमचे सगळे दुःख बेजार आहे सोम्याक समर्पण देऊया दैती विनवणी आम्ही घेऊन अंगसर आम्ही आयल्या जेजू म्हणता थैसर डोकवा थॅग मध्ये नागे सांगता मेळता थैसर अवस्था वडा विश्वासाने मी मागे मग छपावाणी बहिणी काही ते या जाग बाबा सांगता आम्ही देवा आराधन करनसा खरंच तू जेजू या सुवातेचे रस्ता जेजू ते उथर सांगला थैसर डोकवा थॅग मध्ये नागे सांगत थैसर अवस्था सोम्या जेजू तुझे हजार पण अंगसर असा मी विश्वास ताव बवरताव तुका आराधन स्तुती करते हरी एका भुरग्या तुझ्या आशीर्वादी व्यासामध्ये संरक्षण दी म्हणा मी मागतो सोम्या तुका सोम्या जेजू तुका सोम्या जेजू वर्गा सोम्या तुका सोम्या जेजू आमका ख्रिस्ती बवरती खेळल्या खातीर तुका सोम्या जेजू बरे गुटाम दिल्ल्या खातीर तुका सोम्या जेजू आवय बापाय दिल्ल्या खातीर
एका दुःख सौम्या जेजू कुटुंबांत भुरग्यांचे दायित्व दिल्या खातीर सौम्या जेजू क्रिस्ताची खरी वळख दिल्या खातीर दुःख सौम्या जेजू अब्राहमा मुखांत बसयल्ले आशीर्वाद दिल्या खातीर सौम्या जेजू सर अनवरांतल्या राखल्या खातीर दुःख सौम्या जेजू तुझ्या अमोलीक रक्तान आमकां सुटका दिल्या खातीर सौम्या जेजू आर्थिक आशीर्वाद दिल्या खातीर दुःख सौम्या जेजू समाधान दिल्या खातीर दुःख सौम्या जेजू स्वस्तिक केल्या खातीर दुःख सौम्या जेजू जेजू दुःख सौम्या जेजू पवित्र आत्म्यान भरल्या खातीर दुःख सौम्या जेजू दुकान असल्या वेळा बुजवण दिल्या खातीर सौम्या जेजू धैर्य सांडल्या वेळा धैर्य दिल्या खातीर दुःख सौम्या हसकत असल्या वेळा गठाई दिल्या खातीर दुःख सौम्या जेजू एकसूरपणात असताना सांगा दिल्या खातीर दुःख सौम्या जेजू भिवून असल्या वेळा रक्षण दिल्या खातीर सौम्या जेजू पिढेत असल्या वेळा भलायकी दिल्या खातीर दुःख सौम्या जेजू बंदडत असताना सुडका दिल्या खातीर दुःख सौम्या बेविश्वासी जावणाला विश्वासी केल्या खातीर दुःख सौम्या जेजू पवित्र आत्म्या पटयल्या खातीर दुःख सौम्या जेजू पवित्र आत्म्याची सणवाई दिल्या खातीर दुःख सौम्या जेजू पवित्र आत्म्याच्या सक्त्यान भरल्या खातीर दुःख सौम्या या वेळा पवित्र आत्म्याचे अभिषेक भरल्या खातीर दुःख सौम्या जेजू पवित्र आत्म्याची फळां दिल्या खातीर दुःख सौम्या जेजू पवित्र आत्म्याची देणी दिल्या खातीर दुःख सौम्या जेजू आत्मिक वडील याचक दिल्या खातीर दुःख सौम्या जेजू पवित्र सभा दिल्या खातीर दुःख सौम्या जेजू जेजू सगळी सांगता सौम्या जेजू ताळ्या बेटा मगाच्या पवानी बहिणी दुःख सौम्या जेजू वडा ताळ्या दुःख सौम्या जेजू दुःख सौम्या जेजू दुःख सौम्या जेजू वंदन तुका सौम्या दुःख सौम्या जेजू दुःख सौम्या जेजू स्तुती तुका सौम्या दुःख सौम्या जेजू दुःख सौम्या जेजू तुझ्या शेजारा पळून दुःख सौम्या जेजू तुझ्या भावानी बहिणी बघसून सांगत आम्ही एकामेका पळून हसून देऊन मगाच्या भावानी बहिणी दुःख लस करची नका एकामेका मी पळून हसून देऊया मगाच्या भावानी बहिणी सौम्या जेजू हसो देऊ तुमका कोणा वयर दुःख असा राग असा बेजार असा ताका मोतीन हाण एकामेका पळून हसो देऊ दुःख सौम्या जेजू दुःख सौम्या जेजू हालेलुया 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 वडा ताळ्या देवाची विशेष कृपा बेसा दैविक सगळे आस्वादिंचून वाळून दिना मागता जेजू दाविदाच्या पुता हालेलुया आणि वडा ताळ्या हालेलुया 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 बापा कमी आपोव्या बापा बापा सरका संसाराच्या दुनिया सगळे पृथ्वी रचलो बाप तू जाऊन असा तुका आराधन होगळा पण स्तुती करता या स्वादाचे तुका आराधन स्तुती करते तुझे नाव ओला मंडळी एका भुरग्या तुझे कागोळ वडे म्हणून मी मागता बापा आबा फादर मस्ती बापा जेजूचे नाव जेजू सगळे सांगता जेजूचे नाव जेजू आत्म्या पवित्र आत्म्या सगळ्या तुबान हालेलुया 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 स्तुती 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 हालेलुया सगळे स्तुती करता मेरा मी हालेलुया डोळे दाबोड हालेलुया 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 जेजू 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 स्तुती कर जरिये का बुरग्या तुझ्या दैविक शक्तीन बर म्हणून आम्ही मागता पवित्र आत्म्या तुझ्या पाठयलाय बाप्पा एवढा तुझ्या पुता जेजू मारिफा काकाचे स्तुती कर जरिये का बुरग्या जेजू तुझे दैविक सगत पवित्र आत्म्याचे बोड पवित्र आत्म्याचे सगत पवित्र आत्म्याचे अभिषेक या स्वादाचे वडे मागता हे सगळे सुवा तुझ्या नावात अभिषेक जाऊ दे मागता ब्लेस द नाव ऑफ जीसस फेल 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 हालेलुया सर बेटा तुझे दुःख बेजार आहे पण माझ्या एक सांगे समर्पण आम्ही माग्या जेजू हालेलुया 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 हालेलुया
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the प्रेज द Lord. लॉर्ड. Praise the सत Lord. सांगूंक जाय कोणाक हांव नांव आपयना, कोणाक मुखार आपयना. कितल्या जाणांक एक हांगासर दोळ्यांत दुख आयली ती मात हात उखला. गिफ्ट ऑफ टियर्स मस्सना बरें हात उखला. ओके. आणि आता पवित्र आत्म्याचे विशेष समर्पण आसा त्या वेळार आमच्या सबार जाणांक दूख आसा, इनर वुंड्स आसात न्हय गे बाबा बायलांक मध्ये आज मस्त उलोवणें ना, कुटुंबांतरां आमची भुरगीं जायतीं आमची वडिलां सांगलें आयकणात, आमच्या घरांत मस्त समस्या आसा न्हय गे. त्या देखून आनी आमी प्रेज एंड वर्शीप करता आसतना सुम्याक समर्पण मागोवंक जाय. कितल्या जाणांक एक कुडींत दैवीक सगत व्हडलो अनुभव जालो ती मात हात उखला. बरें ना हात उखला. देवाक साक्ष दिवची म्हाका. ओके. प्रेज द लॉर्ड. कितल्या जाणांक नवो अणभव कितेंय जालो जाल्यार तुमी हात उखले. नवो अणभव जालो मागीर. ओके. प्रेज द लॉर्ड. Praise the सोम्यान Lord. ह्या सुवातेचे जायते अजापां तो करता. हें सगळें करूंक तो मात्र शकता, आमी कोणी सकना. ही दैवीक सगत वळोवची कोणाय जेजूर मात. त्या देखून पवित्र पुस्तकात म्हणटा तुज्या बाबार्थान तूं बरी जाली. कोणी ब्रदर आनी कोणी मॅजिक करना. उडास दुरा आमी मागले तक्षण कांय बरें जाता म्हूण तुमी चिंचे नाका. केदाळ तुमी परिवर्तन जातात, बरी जिणेची येतात आनी एकल्याक मोग दितात, कालते जातात, बोक्साने दितात. त्या दाळा मात्र देव तुज्या आनी म्हज्या काळजांची येता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. बोक्साने दिल्ल्या ते देव आसा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the देव Lord. म्हळ्यार मोग. प्रेज द लॉर्ड. Praise the देवान Lord. आमकां मोग दाखयला तसो मोग आमी आमच्या जरा बाबा भयणी कुटुंबांतरांक दिवंक आसा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the ओडलो Lord. ताळ्या सोबाज आमी सोम्याक दिवया. थँक्यू लॉर्ड. थँक्यू जीसस. मोगाच्यानो 40 दिसांचो प्राचित काळ आमी येदोळूस सुरवात केला. ह्या दिसांनी आमी प्राचित, दंडवण आणि उपास सोवे, मागणे, ध्यान आणि देवाच्या उतरान नियाळन आमी सोम्याक लागीं सरूंक प्रयत्न करता. आमी 2 मिनटां सोम्या कुशी मुखार दवरतना सोमी आपली 8 मिनटां फुडें चलोवन आमचे कुशीन येता. अशें तो ह्या प्राचित काळार कुरपेन बरोवन पवित्र करता. देखून हो काळ खरेंच कुरपेचो काळ जाता. ह्या पवित्र आनी कुरपेच्या काळाक बरेंशें एक चालन दिवच्याक सोम्याच्या कुरपेची सांज हांतू आमकां एक बरो अवकाश लाभला. देवाक जावं अर्गां. आमचे सर्व संवसारी राटावळी पयस दवन संपूर्ण तरान ह्या कुरपेच्या सांजेंत आमी वांटेली जावया. असल्या एका आध्यात्मीक वेळा आमी सोम्याक अर्गां होगळाप दितल्या, देवाचें उतार आयकतल्या, देवाच्या उतराचो नियाळ करतल्या, आमची मागणी सोम्या समोर दवरतल्या. ही कुरपेची सांज आम्हा सर्वांक आत्मीक अनुभवाची जावं म्हूण हांव आशेतां. ह्या वेळी आमी एकामेका पासत मागोवंकी उगडास दवरया. सोम्याच्या कुरपेच्या सांजेंत वांटो घेवंक आयिल्ल्या सोमेस्तांक हांव बरो येवकार मागता. आमच्या फिरगज याजका सवे ही सांज चलोवन व्हरूंक आसच्या कृपाभिशेका मागण्या पंगडांक, याजक बापांक, धार्मिकांक आनी लायक भाव भयणींक प्रत्येक तरान हांव येवकार मागता. ह्या आध्यात्मीक सांजेच्या कार्यावळीचो फायदो जोडूंक तुमी इतल्या संख्यान हजर जाल्यात. तुमकां सर्वांक मोग परत स्वागत आनी मोगाचो येवकार. ही सांज मागण्या नियाळा मुखांत्र आमकां सर्वांक आत्मीक ग्रेस्तकायेची जावं दी. पवित्र आत्मो आमकां सर्वांक आत्मीक प्रेरणान भरून दी म्हूण हांव आशेतां. काळजाच्या संतोषान आनी आत्म्याच्या दादोसकायेन भरोवन ह्या आध्यात्मीक कार्यांत आमी वांटेली जावया. हर एक बरें काम देवातावन येता. हर एक बरें करूंक पवित्र आत्मो प्रेरण दिता आनी आमची काळजां मनां उजवाडायता. आयचे हे अपूर्व भक्तीक कार्य सुफळ जावच्याक सुरविल्ले मागणे करूंक हांव उलो दितां. मानादीक बाप लॅन्सी डिसोजा. उपरांत पवित्र आत्म्याच्या गितां सवे सर्व समर्पण करता ब्रदर प्रशांत फ्रँक. आम्ही उभी राहूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन. मगाळ भाऊ बहिणीनो, सोम्याच्या कुरपेची सांज ही पवित्र घडी हांगासर थोडो वेळ कुर्साचो नियाळ आमी करता.
खुर्च्याचे भजन आमी करतले हांव आनी आमकां अंत्र सोम्याचे कश्ट मरण आनी पुनर्जिवनपणाचो नियाळ आमी करतले हांव मुगाल भाव भयणीनो सोम्याचे कुरीस जैत असो संकेत ह्या भक्तीक संजय सोम्याचो आदार आमी मागया ही पवित्र वेळ आमकां हर एकल्याक आशिर्वादीत जावं दी आमचें जिवीत सोमी आपडून दी आनी आमकां आपल्या आशिर्वादांनी भरून दी म्हण मागया आमच्या दोळ्यां आमी दांपया भोव पवित्र जिवीत दिवच्या पवित्र कुर्सा तुजे समोर आमी आसां मनशाच्या पातकाचेर सैतानाच्या सक्तीचेर आमच्या मरणाचेर तुवें जैत वेलें सोडवण आमकां दिलें भोव मगाड सुम्या कुर्सार आसो सोडवणदार तूं आमचेर आशिर्वाद घाल तुजे दुस्मान शिंपडून वचूं तुजो द्वेश करता तो परिवर्तन जावं कशें उज्या मुखार मेन करगाता तशें सैतानाची सकत तुजो मोग करतल्या समोर थंयसर नाश जावन वचूं भोव मुखार सुम्या आमच्या हर एकल्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल भोव पवित्र कुर्सा तूं क्रिस्तांवाचो बरवसो भोव पवित्र कुर्सा मेल्ल्यांचें पुनर्जिवनपण भोव पवित्र कुर्सा सरून गेल्ल्यांची वाट तूं भोव पवित्र कुर्सा सुकून गेल्ल्यांचो सोडवणदार तूं भोव पवित्र कुर्सा अस्कतकायांचो सकत तूं भोव पवित्र कुर्सा पिडेस्तांचो वैज तूं भोव पवित्र कुर्सा दुखेस्तांचो बुजवण तूं भोव पवित्र कुर्सा अस्कत्यांचो सकत तूं कुर्साराच्या सोडवणदारां आमचें जिवीत तूं आपड हो थोडो वेळ अर्गां स्तुती करता आसतना तुका मान महिमा आमी दिता आसतना आमचें जिवीत आपड आमच्या जिवितांत असचें मेळेपण तूं पयस कर आनी ह्या प्राचीत काळार आमी आसां हो काळ कुरपेचो काळ आमकां हर एकल्याच्या जिवितांत आशिर्वादीत जावं दी आमीन हांगासर एक उतर देवाचें उतर आमी पळयता देखून सक्कडी आमी रिपीट करूंक जाय कोलोसांकारां बरयल्लें पत्र 3 अध्याय 13 आनी 14 वळ ही आमकां लक्ती जाता त्या देखून पवित्र आमकां पवित्रत्मो आमकां जन्माय दिता आनी पवित्रत्मो केदाळ आमचे थंय वस्ती करता आनी आमकां सकत वळयता म्हळ्यार हें देवाचें उतर आमकां भोव गरजेचें प्रत्येक जावन आमकां हर एकल्यांक हें सदांच आमी आमच्या घरान वाचूंक जाय आनी म्हणूंक जाय हांव सांगता आसतना तुमी सगळ्यांनी रिपीट करूं हांव आपण दिता एकामेकाक सोसून व्हरा एकामेकाक सोसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसो आनी एकामेकाक दुसो कारण आसा तरी कारण आसा तरी एकामेकाक बुक्षिया एकामेकाक बक्षिया तुमी दिता ते बक्षणे तुमी दिता ते बक्षणे सोम्यान तुमकां दिला सोम्यान तुमकां दिला त्या बक्षण्या बरी जावं त्या बक्षण्या बरी जावं पूण ह्या सर शेगुणा प्रास पूण या सर शेगुणा प्रास सर तुमचे थंय सर तुमचे थंय आसूंक जाय मोग आसूंक जाय मोग मोग हे शेगूण मोग हे शेगूण संपूर्ण करता संपूर्ण करता आणि ते एकवटायता आणि ते एकवटायता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड मोगाचनो आज तुमकां हांव हे उतर ह्या करेजमान सांगूंक खुशी पडटा दोनूच एक देवाचो मोग देवान आमचो मोग केला वैगिनी कितली जाणां ओप्पातात देवान आमचो मोग केला म्हण प्रामाणीक जावन आमी जैते कडेन थंय हांगा मागण्या घेता वैगिनी मस्त कडेन मागण्या घेता पिटिशनां धाडटा वाचता बायबल वाचता हर एक करता मोगाच्या बाबांनी भयणी आमचो रूख मेला जाल्यार आमी मेला जाल्यार मुळा कितें घाल्यार प्रयोजन ना त्या देखून पयलें आमी समाज जावंक जाय एक सुटावें कुमसार जावंक जाय हांवें परिवर्तन जावंक जाय त्या दाळा मात्र हांवें केल्ली मिसां हांवें केल्ले वाचले बायबल आनी कितेंय आमकां जिवितांत किरलातात प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the बरें बी बरो सुवातेचेर पडोवंक जाय त्या देखून आज जैती जाणां बक्षाने दिनात त्या देखून आज आमकां आशिर्वाद ना त्या देखून हांवें वडल सांगलें एकामेका पळया म्हळ्यार मस्त जाणां पळोवंक सोकोवना प्रेज द लॉर्ड Praise आमी the हांगा आसल्या मनशांक एक हांसो दिवंक सोकोवना जाल्यार आमी आमच्या शेजारा हांसो दिवंक खंडीत सकना आमच्या नवऱ्याक पती पत्नीक हांसो दिवंक सकना जैती जाणां हांव अशें पळयता की कावन्सिलींग करता आसतना एक म्हयनो 2 म्हयने 3 म्हयने मस्त वर्सां जावन सांगाता जी येतात 2 कुडां आनी रांदची मस्त जाणां आसात संबंध ना त्या देखून आज तो पवित्रत्मो तुका आनी म्हाका एकवटून सो पवित्रत्मो मोगाची भोवणी भयणी हांव 1000 जाला म्हजी पतीन आसा म्हाका त्या भुरगीं 12 वर्सां जालीं त्या देखून हांव म्हणटा कश्ट समस्या हर एकल्यांत आसा कुटुंबांत आसा वाड्यांत आसा शेजारा आसा फिरगजेंत आसा हर एकल्यांत आसा उणेपण आसा गे ना घट्ट म्हणे आसा गे ना आसा आसा गे ना आसा सोम्यान आमकां आमच्या खातीर आमकां सोंसलां वय गे न्हय
तर आमी इल्ले सोसूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. Praise the आमी Lord. आमच्या पती पत्नी थंय कितेंय बेजाराय जाल्यार आमी सोसूंक जाय. आमच्या वाड्या जमतीन वाड्यान खलेंय सोडून जाल्यार सोसूंक जाय. आमच्या फिरगेचे ह्या जागा मुखांतर खलेंय जाला जाल्यार सोडून आमी बोगसूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. Praise त्या the दाडा Lord. मात्र ते आशीर्वाद देवण येता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. कोरिंथीकांना बरयल्लें पयलें पत्र 3:16 आणि 17 ओळ म्हणटा, तुम्ही देवाचे मंदिर. प्रेज द लॉर्ड. सांगा म्हणया, तुम्ही देवाचे मंदिर. तुम्ही देवाचे मंदिर, देवाचो आत्मो देवाचो आत्मो तुमचे ते बिडार करनसा. तुमचे थंय बिडार कर नसा. जर एकलो देवाचे मंदिर नाश करता जर एकलो देवाचे मंदिर नाश तर करता देव ताका नाश करतलो. तर देव ताका नाश कित्याक करतलो. देवाचे मंदिर पवित्र कित्याक देवाचे मंदिर पवित्र आणि ते मंदिर खंयचे आमी. आमी. प्रेज द लॉर्ड. Praise the ताळे Lord. आवाज आमी देवया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the देव Lord. थंय हांगा जी येता म्हणून सांगना. देव खंय जी येता म्हणटा आमच्या काळजांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या जिवितांत. जेजू म्हणटा तुम्ही मोजे मंदिर. प्रेज द लॉर्ड. Praise ताचे the Lord. व्हडले गिफ्ट आमकां देवान कांय दिवंक ना. त्या दिवंक आमच्या थंय कोण आसा? पवित्र आत्मो आसा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the आमी Lord. अस्कत म्हणले जाणा आसलो जेजू बापा लागीं मागोन कोणाक पाठयता? पवित्र आत्म्या पाठयता. मोगोचे भवानी भयणी, आज आमी त्या देवाक खंय घाला? पवित्र आत्म्याक. मस्त जाणा पवित्र आत्म्याची वळख ना. वय की नाही? वय की नाही? प्रेज द लॉर्ड. Praise the पवित्र आत्मा Lord. कोण म्हणून गोतू ना. त्रिंदा देव पळया, तुम्ही विश्वास दवरा. सगळे दोळे दाबा. हांव सांगता तुमकां, पवित्र आत्म्याची सकत या घडये वळता घेना. कोणी दुबावचे नाका. कोणी दुबावचे नाका. वडला विचारलें कोणाय की दैवीक सकत वळली की जायते जण आतो करलो. हर एकल्यान ती दैवीक सकत वळता. देव पार्शालिटी करिना. तो दुबळो, ग्रेस्त, काळो, गोरो, वडू, ल्हान, जेजूक तें गुत्तूच ना. जेजूक हर एकली ताच्या मोगाची जावन आसा. जेजून हर एका रितीन हर एकल्यांक तो पळयता. ताका ताच्या मुखार सगळे एकच जावन आसा. मोगाच्या भवानी भयणी, व्हडा विश्वासान आमी रावया. जेजून आमचे खातीर सर्गराजा वेच्या खातीर आनी पवित्रपणान जिवचे खातीर ताच्या पवित्र आत्म्याक पाठयला. आता पवित्र आत्म्याचे अभिषेक वळसो वेळ जावन आसा. पवित्र आत्म्याची सकत वळसो वेळ जावन आसा. आमी अणभव करया. आमचे हात दोनी काळजाचे दवरया. किंचस कारणां लागून कोणाक आमी दुखयला, बेजार दिला, विरोध पण केला, वाड्यान शेजारा फिरगजेन हर एक सोम्याक समर्पण दिवया. एक बरो व्यक्ती खर म्हण आमी मागया. जावं पुरो आज तुमचे लगे कितें आसा, पयशे, आस्त, कुटाम, हर एक मोगाच्या भवानी भयणी, तुमचे आनी म्हजे न्ही, ते सोम्याचे. सोम्यान तुमकां ग्रेस्त केला. सोम्यान तुमकां कुटाम दिला. सोम्यान तुमकां फिरगज दिला. सोम्यान तुमकां तुमच्या नांवान आपयला. तर त्या पवित्र आत्म्याक काळजांत धावन आमी ह्या वेळार स्वागत करी. सगळी दोळे दाबून काळजांत धावन स्वागत पवित्र तुका आमचे मोदे तुझे सत्य आमकां राखू आमचे सगळे. बरा स्वागत पवित्र आत्म्या. स्वागत पवित्र तुका आमी स्वागत करता पवित्र आत्म्या. तुका आमचे मोदे आमच्या मोदे देवणे पवित्र आत्म्या. तुझे सत्य तुझ्या सत्तेन आमकां भर पवित्र आत्म्या. राखू आमचे सगळे. तुझी दिवचे उदार ससनाक वाची बुजवुंडारांनी बुंदेणा सगळेच तुझल तुझी दिवचे उदार
सस्नात माझी उस्फुटणार आणि भूत देणार सगळेच तू स्वागत पवित्र तुका आमच्या काळजा तुका आमच्या काळजा नितळ कर तू आमकां प्रीतळ कर तू आमकां बाबा कोलू सस्ना स्वागत पवित्र आत्म्या स्वागत पवित्र सगळे दोळे दामणे आमचे दूख बेजार कर पवित्र आत्म्याक समर्पण तुका आमच्या काळजा आमचे कुटुंब समर्पण मागया आमची भुरगीं समर्पण मागया कर तू आमकां आमचे सगळे अस्पत काय समर्पण मागया बाबा कोलू हालेलुया आतुबा Hallelujah, hallelujah, Holy Spirit touch hallelujah, hallelujah, वडाय तुझा अभिषेक पवित्र आत्म्या आस्वाद छे hallelujah, 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 मोगाची भवानी बहिणी खळसा दान परत हालेलुया hallelujah, खळसा दान येऊन दिनो मोग आमचे सगळे बेजार आहे दुःख सम्या समर्पण मागया hallelujah, आमचा विरोध करच्या हर एका भवानी बहिणी समर्पण मागया hallelujah, आमच्या सजाराच्या भवानी बहिणी समर्पण मागया hallelujah, वाड्यातच्या सर भवानी बहिणी कधी रमे मागया hallelujah, आमच्या फिरगजे तशा आत्मिक वडील यासारखं कधी रमे मागया आमचे सगळे बेजार आहे ग्रंथ दुःख इनर आमचे असकत काही सोडिया मगच्या भवानी बहिणी परत हालेलुया मोबाईल एडिक्शन पोर्नोग्राफी मस्टरबेशन रॉन्ग रिलेशनशिप ड्रग्स सरोव हर एक या बड़ा समेच्या पायदळ समर्पण में माग्या जेजू तुम्हाका पवित्र कर ना में माग्या पवित्र करसो पवित्र आत्मो जड एकल्याक पवित्र करू दे ईश्वर पवित्र आत्म्याच्या सक्तेत भरून दे माग्या जेजू छामोलीक रगत या स्वातचेर वाळून देणू माग्या हांगासर प्रीचिंग करू येवच्या सर या सकाळ प्रेज एंड वर्शिप करच्या सर भवानी बहिणी हांगासर जाऊन जे हर एक आमचे भक्ती खरी जेजूच्या पवित्र आत्म्याच्या हाती समर्पण में माग्या जेजू जेजूचे नाव आम्ही पळया जेजू आमचे हात आमचे काळजाचे दुबर जेजू जेजू जेजूचे नाव वडा ताळ्यान मगचे भवानी बहिणी लज नसताना जेजू 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 सगळे पिढे शिडत नाही पिढा असल्या जाग्यार आमचा उजवा हात आम्ही दोबन याबळा जेजूचे नाव वापरूया तांकां दूख पडा दूख तकले पडापड कितें दूख आसा हर एका जाग्यार आमचा उजवा हात आम्ही दोबरया नाजरेताच्या जेजू हांगासर येऊ दे म्हणून आमी मागया पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता नाजरेता विविध जाग्यांनी जेजू शिकवण दिता सबार फिडे सांग जेजू गुण करता या स्वातचे जास्त जेजूचे दैविक सगत वळवती रक्तस्रावाचे स्त्रियेक वडा विश्वासार्थीने मागले जेजू तुझ्या आंगोसरा पडल्यार हांव बरी जातली म्हणून विश्वास दिसो आणि बाबार्थान मागता असताना ती दैविक सकत तिका आपण संपूर्ण ती रक्तस्रावाचे फिडे तावून ती गुण झाली तोच बाबार्थ्या वेळा आम्ही क्लेम करूया तुम्ही त्या दिस ती दैविक सकत वळली आज परत या जाग्या तीच दैविक सकत वळवली नजरेतच्या जेजू तुझ्या नावान माझी पिढा गुण जाऊ दे नजरेतच्या जेजू तुझ्या नावान माझे कुटुंबापर्यंत जाऊ दे नजरेतच्या जेजू तुझ्या नावान म्हाका समाधान मेळो दे नजरेतच्या जेजू तुझ्या नावान म्हज्या कुटुंबात आसचे असकत काय पयस होती नजरेतच्या जेजू तुझ्या नावान म्हजे कुटुंब बरें जाऊ दे म्हणून आमी मागया नजरेतच्या जेजू तुझ्या
आमच्या भुरगी बऱ्या फलाक वचून दे म्हणून आमी मागया जेजू ओरो गवळी जेजू 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 हालेलुया 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 सबार जना विविध रीतीच्या अस्खकाय लागून आसा सबार जना दुखांत आसात कुटुंबां जिविता खातीर रडून आसात रडून आमी मागया कुर्सार उमगल्या जेजून आमकां रक्षण दिला सुटका दिला तोच जेजू आज या कुरपेच्या सजे दिसा आज हांगासर ताची कृपा वाळोवन दी आनी सर बंदड्यान आमकां सुटका दिवं दी जावं बरो कोट्या सक्तेदान आमी आसा वायट सवय जावन आसा नासमाधान आसा विविध रीतीच्या बंदड्यांत आसा जेजू आमकां सुटका दी म्हणून आमी मागया हालेलुया 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 सगळे आमी कळत पण मौन आमी रवया आमचे हात आमच्या काळजाचे दवरया क्लोज युअर आयज सगळी दोळे धांपया जेजून म्हणा संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे सवे आसतलो संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमच्या सवे आसतलो खंयसर दोग वाथ्याक म्हजे नवी संगता मेळटा थंयसर आसा मोगाच्या भवानी बहिणी हांव व्हडा विश्वासान हांगासर आसा ह्या आमच्या सुवातेचेर आमचो नजरेचो जेजू आमच्या ह्या सुवातेचेर चलून आसा आमची सगळी दूख बेजाराय ताका समर्पण मागता आसतना प्राजीत कालार आमी आसा जावं बरो जायती जाणां उपास करता आमी रांदई जेवता विविध रितीन हो प्राजीत आमी सेलिब्रेट करता देखून आज दिच्यो आमी करया सोम्या आज म्हजे थंय जायते अस्कत काय आसा मोबायल एडिक्शन राग मोसूर जिद्द हागे म्हज्या कुटुंबांत हांव मोग दिना वेळ दिना म्हज्या कुटुंबांत आंबोरी तेच ना हर एक ह्या वेळार तुज्या ती समर्पण मागता सोम्या तुजे विरोध हांवें जायते केलां तुका दुखयल्लें आसा सोम्या आज ह्या कुरपे सांजे वेळा उपरांत हांव घरा फाटी वेता आसतना सोम्या म्हाका एक नवो व्यक्ती जावन परिवर्तन कर कशें तुवें माथेवा आपयलें कशें तुवें जाकेवा आपयलें कशें तुवें पेद्रोक आपयलें कशें तुवें सांपावलाक आपयलें सोम्या आज तूं आम्हा सर्वांक आपोवन आसाय जेजू आज म्हाका पवित्र कर जेजू म्हाका आज बरो व्यक्ती कर म्हजें तें असलें हरये खोटें मेळ्ळें पयस कर सोम्या जायतीं जाणां रॉंग रिलेशनशिपांत आसात हर एक सोड आमी सोम्याक सांगा दिवया मोगाच्या भवानी बहिणी जेजू म्हणटा जशें देव भाग्यवान तशें तुमी भाग्यवान सया जेजून आमकां आपोवणें दिलां जण एकल्याक भाग्यवान जावचे खातीर आमी आमची सगळी अस्कत काय सोम्याक समर्पण एक नवो व्यक्ती जावंक प्रयत्न करया दयाकन सकडी बोसा सोम्याच्या कुरपेची सांज ह्या भक्तीक कार्याक आयिल्ल्या सोमेस्तांक स्वागत करता आमचे विगार बाप बंटवळवाराचे विगारवार मानादीक बाप विक्टर डिसोजा. देव बरी सांज देवन तुमकां समेस्तांक मोगाच्या भावा भयणीनो जो कोण गायन करता तो दोडत्यान मागता. आमी हांगासर गायन करतना आयकलें आमी गायन करच्या की त्या संगीत मागण्या पंगडान गायन करच्या की इल्ले व्यत्यास आसा. कसलो व्यत्यास की म्हळ्यार ते गायन करतना जेजूक ते भेटल्यात म्हणले तांकां अनुभव जाता. आमी फकत उतरांनी थोडो आवाज करता. जेजूक आमी भेटल्या जाल्यार आमचे थंय एक मोवाळ आनी मोगाळ काळजाच्या गुंडायेतान आमकां खंतार करूंक जाता. सोमी म्हजो गवळी म्हणलें खंतार आमी जायते फावटी बायपाट म्हणटा पूण तें जर तर सोमी म्हाका गवळी म्हणलें भोगलां जाल्यार तें खंतार गायन करचें रीतच दुसरी आसता. तशें आमचीं काळजां देवाक आशेतात. आमच्या काळजांक विशेव ना ती देवास अशी पावता पर्यंत. सांत आगोस्तिनाक ह्या संवसारी संगतीन जायते थाळण्यो आसल्यो वायट सक्ती आसल्यो पण अकरेक ताका कळीत जालें आमचीं काळजां देवान रचल्यान ती देवा थंय मात्र विशेव घेवयेत. मोगाळ भाव भयणीनो ही कुरपेची सांज आज
हांगासर मांडून हाडिल्ल्या कृपाभिषेका मागण्या पंगड आणि आमच्या पवित्र पुस्तक आयोगाच्या संध्या मारिपात एक व्हड कार्यक्रम हांगासर मांडून हाडला. ह्या कार्यक्रमाक आयिल्ल्यांक तुमकां येदोळस सिस्टर लतान सभारपोटी स्वागत केला आणि म्हाका एक अवकाश दिला तुमकां स्वागत करूंक. येदोळस स्वागत जाला म्हणल्या उपरांत परत्यान हांवें एक स्वागत करचें तें अप्रस्तुत जाल्यार इतल्या व्हडा संख्यान तुमी आयिल्लें पळयतना म्हाका दिसता की अजाप जाता. आमचे थंय देवाच्या उतराचो मोग आसा. हांगासर याजक आसात, धार्मीक भयणी आसात, देवस्तुती पंगडाचे पवित्र पुस्तकाचे आयोगाचे सांदे आसात आणि ह्या सर आमच्या फिरगजांतावन आयल्यात, विविध फिरगजांतावन आयल्यात, पयस तावन आयल्यात, लागीं तावन आयल्यात, ल्हानां आसात, व्हडां आसात. देवाचो मोग तुमच्या काळजांत आसा देखून तुमी आयल्यात. तुमकां हांव एका सुत्रान सोमयाच्या नांवान, म्हज्या नांवान न्हय, फिरगजीच्या नांवान न्हय, सोमयाच्या नांवान हांव तुमकां काळजांत तावन हार्दिक स्वागत मागता. सोम्यान आमकां आपयलां देखून आमी हांगासर पावल्या आनी सोम्याची निमाणी ती 12 वरां हे सिनेमा फिल्म नटन केल्लेच हांगासर आसात. थोडे तातूंत कितें नटन केल्ले आसात ते हांगा थोडे जण आसात आमचे मदें. तांकांय हे सिनेमा तयार केल्ल्यांचेर आनी तयार करूंक मस्त मिनत घेतल्यांचेर हांव तांकांय हार्दिक अभिनंदन पाठयतना तांकांय हांव स्वागत मागतां. परत हांव सगळ्यांकी एका सुत्रान आमच्या फिरगेच्या गोळीक परिशद संध्यांक उपाध्यक्ष कार्यदर्शी सर आयोगाच्या संयोजकींक आनी विविध फिरगजांतावन आयिल्ल्या तुमकां आनी धार्मीक भयणींक आनी याजकांक आनी परत ह्या कृपाभिषेक मागण्या पंगडाच्या संध्यांक आनी ब्रदर प्रशांत भोव आपुरबायन देवाच्या उतराचो मोग आमच्या काळजांत जिवो करता. पवित्र आत्म्याचे विशेष देण ताचे थंय आसा. ताचे थंय ताच्या उतरां मारिपा ताचे जिणेंत हेरांत थंय प्रभाव घालून जायते परिवर्तन जाल्ले आसात. दिसता की एक मिनिस्ट्री म्हणटा हांव, सेवा म्हणटा हांव, ही पवित्र पुस्तकाच्या उतरां मारिपात देवाच्या मोगाची सेवा ते वांटून घेतात. देखून तांचे मारिपात ही सेवा आनीक वाडोवन दी. आनीक जायत्या जणांत आमच्या मदें युवक युवती आसात, पवित्र सभेंतान पयस गेल्ले आसात आनी विविध रितीन कश्ट आकांतान सांपडलेले आसात, वायट संवयांक बली जाल्ले आसात. तसल्यांक सगळ्यांकी देवाच्या उतराच वरवीं परिवर्तन जावचो संदर्भ आयला म्हणटा आनी भोगून वेचीक पत फाटी येतना बापायन ताका मोगान काण गेल्ले बरी. देव आमचो हर एकल्याचो मोग करता. खंयच्याय वर्गाचो तो जावं दी, तो देवाक मोगाचो. देव तो आमकां सोदून येता. देखून आज हांगासर तो देवाचो मोग आमकां तो मेळटा ह्या सर पंगडाच्या सांद्यांक. आनी तुमकां सुमेस्तां एका सुत्रान परत हार्दिक स्वागत हांव मागतां. सुमेस्तां देव बरी सांज दिवंक मागतां. आमची चडवण एक मोगाची काणी. ह्या जिणयेंत आमी सर्व पात्रधारी. देव ह्या काणयेचो निर्मापक आनी जेजू क्रिस्त ह्या काणयेचो महत्वाचो व्यक्ती. ही सगळी काणी आटापून आसा एका वाक्यांत, जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. एकल्यान आपल्या इश्टा पासोतो आपलोसो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. म्हणल्या सोम्यान आमी ताचे इश्ट आनी इश्टिण्यो म्हणून रुजू केला. देवाचो मोग आमच्यान आटांपूंक जायना तरी जिविताच्या हर एक घडये आमी तो अनुभव करनासाव. देवाच्या मोगाची लांबाय, रुंदाय, उबाराय आनी गुंडाय कितले कितले म्हणलें थोड्या मापान आमकां समजोवच्याक देवाच्या मोगाची शिकवण दिवच्याक आमचे सवे आसा. मानादीक बाप फ्रांसीस क्रास्ता, लोरेटो फिरगजेचे विगार, तांकां आमी येवकार मागता.
प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका तुमची तोंडां दिसनात. लायट त्या कुशीन इल्लेशें गेल्यार बरें जायत म्हणून म्हाका बघता. कित्याक म्हळ्यार लोकांची तोंडां दिसल्यार मात्र इल्लेशें सडीत सलीस जाता. घालूंक साध्य जाता गी. ओके, थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. देवान संवसार असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक आमकां दिलो. देवान संवसार असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक आमकां दिलो. देवान संवसार असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक आमकां दिलो. आमी नाश जायना जावच्याक बगार ताचे मरिफात सोडवण जोडच्याक. आमी 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 नाश जायना जावच्याक बगार ताचे मरिफात सडवण जोडच्याक. सिस्टरांनी दोळ सांगलें जुवामसो अध्याय 3 वाक्य 16. बोमोगाच्या भावनान बेनिनो ह्या उतरांचेरच थोडो नियाळ दिवंक आशेता. सर्व आमी उबी रावया. देवाचें उतर आमी आयकुया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. सांजुवामच्या पयल्या पत्रांतलीं उतरां. मोगशनो आमी एकामेकाचो मोग करया. कित्याक मोग देवातावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो, तो देवाक वळखता. पूण मोग करिनातलो देवाक देवाची वळखच ना. कित्याक देव म्हळ्यार मोग. आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी धाडन देवान आमचो मोग आमचे थंय उगडापो केलो. मोग हातूं आटापण आसा. आमी देवाचो मोग केल्ल्यांत न्हय बकार देवान आमचो मोग केल्ल्यांत आनी आमच्या पातकाचें परीकपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाठयल्ल्यांत. मोगाचें न्हू. देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करया. कोणी मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना. पूण आमी एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोगी आमचे थंय संपूर्ण जाता. ताणें आपलोच आत्मो आमकां दिला. हाचे वरवीं आमी ताचे थंय आनी तो आमचे थंय रावता म्हणून आमकां रुजवात मेळ्ळ्या. देव म्हळ्यार मोग. जो कोण मोगांत जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. सर्वांक बसया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. मुगोचनो देवान आमचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक धाडलो. हे सगळें वाक्य सांजुवांच्या 3ऱ्या अध्यायांत 16वें वाक्य आमकां सगळ्या पवित्र पुस्तकाचें सारांश म्हूण सांगल्यार कांय सुद्दां भावना. कित्याक सांगोस्तीन म्हणटा पवित्र पुस्तक जावन आसा देवाच्या मोगाचें पत्र. आनी ह्या सगळ्या पवित्र पुस्तकांत देवाचो मोग विविध प्रवाद्यां मरिफात, नितीकर्ता मरिफात आनी निमाणें आपल्या पुता जेजू मरिफात आमकां उगडाप केल्लो आमकां पळोवंक मेळटा. वय देवाचो मोग मोगाच्या बाबणान बेनिनो द सेंट्रल पॉयंट ऑफ द गॉस्पल. सगळ्या वांजेलाची एक केंद्रच म्हूण सांगेत. आनी जेजू ह्या संवसाराक आयलो देवाचो मोग प्रगट करच्याक. आनी हो देवाचो मोग विविध रुपांनी विविध रितींनी ताणें प्रगट केलो. सोम्याच्या सुवार्तेची सुरवात पळया. तो थंयसर म्हणटा दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक, दणसतल्यांक सवकासाय दिवंक, कुरड्यांक दिश्ट दिवंक आनी सर्वेस्पराच्या मोगाचें दयाळायेचें कृपेचें वरस प्रगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. देखून मोगाचें न्हू देवाच्या मोगाची गुंडाई रुंदाई ती जेजून आमकां दाखयली. हो जावन आसा सोम्याचो मोग आमकां कसलो म्हणलें जेजून आमकां दाखयलें. तर जुवांच्या पयल्या अध्यायांत आमी आयकल्लें उतर
आता आमी आयकल्लें आमकां जिवीत मेळच्या खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसाराक धाडलो. देवान आमचो मोग केलो आपल्या एकल्याच पुताक धाडून, आनी पुतान आमचो मोग केलो ताणें आपलोसो जीव आमचे खातीर दिवन. देखून जो आमच्या 10व्या अध्यायांत आमी आयकत आहों, आपलो जीव दिवचे प्रास वर्तो मोग दुसरो ना. देखून मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, सोम्याच्या मोगाची गुंडाई रुंदाई त्या कुर्सातावून आमकां पळोवंक मेळटा. ताचें उगडलेलें काळीस, घयान भरलेली ताची कूड आनी वस्तूर नासतना उमकळची ताची ती विणगी कूड आमकां सोम्याच्या मोगाची गुंडाई कितली म्हणलें आमकां कळी जाता. देखून आमी म्हणटा चिंतूंक ना देखूंक ना हे धोळ हांवें भोगूंक ना, हो सोलो आपरमीत मोग. पळया आनी एक म्हणटात गॉड्स लव इज सो वंडरफूल, विचित्र मोग तो देवाचो. देखून हो मोगाच्या भावनान भयणीनो पवित्र पुस्तकाच्या हर एका संगतीने आमकां पळोवंक मेळटा. देवान आमचो मोग कित्याक केलो? कित्याक म्हळ्यार देवान आमचो मोग केलो मोग देवाचें लक्षण. मोग देवाचें लक्षण. आमचे थंय एक देव आसा, ताका मोग करनासतना रावंक साध्यच ना. उरले कडेन आमकां देव दुसऱ्या दुसऱ्या रुपाचे आमकां मेळटात. भयानक देव जावं पुरो, देव शिक्षा दिवचो, देव नाश करचो, पूण आमचो देव मोग करचो देव. पवित्र पुस्तकांत एक कडेन सोडल्यार सोम्याक राग येयलो आनी चाबूक काण घेवन ताणें तांकां धांवडायलें सोडल्यार उरले सकडी जाग्यांनी देव मोग करचो, देवाचो पूत मोग करचो म्हणलें सत आमकां प्रगट जाता. कित्याक मोग जावन आसा देवाचें लक्षण. देखून आमी म्हणटा मोग देवातावन येता आनी जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो. प्रेज द लॉर्ड. देखून मोग जावन आसा देवाचें लक्षण. द्वितीय पुस्तकांत आमी आयकता सर्वेस पर मोगान भरपूर काकुळतीन अपार. प्रेज द लॉर्ड. सर्वेस पर मोगान भरपूर, रागार जावंक ताच्यान जायना. देखून आमी पळयता इल्लोसो राग येता आसतना परत्याक मैजे धांवता, देवा आमच्या लोकांची एक बिरमत पाव. तक्षण तो पळय बिरमत पावता आनी लोकांचेर येवंक आसलेलें कर्ग पयस करता. निनिवेच्या शहरांतल्या लोकांक देव म्हणटा आपूण नाश करता म्हूण सांगून, आनी थंयसर तांच्या मोगान रावून जोणाक धाडटा. आनी जोणा थंयसर प्रवाद करतना लोक सगळें बदलता. देवान आपलें मोण बदलिलें आनी तांचेर धाडूंक आसलेली क्यास्त निवाडली. दाखल्याक सोदोम आनी गोमोराचेर देव थंयसर नाश करता म्हूण सांगतना अब्राम धांवता आनी थंयसर म्हणटा फकत 40 जण आसल्यार नाश करची गी. निमाणें तो देंवता 10 जण थंयसर आसल्यार हांव नाश करचो ना. थंयसर लॉट आनी ताची कुटुंबाची एक बरी मनशां देवाक मांडटलीं आसलेल्यान तांकां तो बाचाव करता आनी बरोय समाज रुपीत करच्या खातीर तो गांव तो नाश करता. पूण मोगाच्या भावना आनी भयणीनो पवित्र पुस्तकांत आमकां आयकता जेन्ना खंयसर वायटपण ह्या खंयसर नाशपण थंयसर येता, देव ताच्या उपरांत मोवाळटा. पळया बुर्तुकाला उपरांत सोम्याक मोवाळलो आनी आपूण असलें अनाहूत लोकांचेर धाडचो ना म्हणून तो निचेव करता. आमी पळयता सोदोम आनी गोमोराचेर थंयसर नाश केल्ल्या पासून तो सुरसुरता आनी परत लोटा मडी फात थंयसर बरें जनांक उत्पत्ती करूंक तो आमकां तो आपोवणें दिता. देव मोग देवाक रागार जावंक साध्य ना. आज हांवें मिसायदाळा म्हणलें आज कळ्ळें तें 3 ताळण्यांची एक संगत. आनी मोगचेनो देवान इतलो मोग केलो की मनशाक रोसलो आनी तातूंत आपणाचो स्वास मात्र न्ही भगार सोम्यान आपलो मोगसो सर्वस्व आदाम आनी येवे थंय घालें. आनी आदाम आनी येवेचें पातक न्हय फळ केल्लें. भगार देव म्हजो मोग करता आनी म्हाका रक्षण करच्या खातीर त्या रुखाचें फळ खावंक ताणें 8 वरलां म्हणलें.
ती एक विश्वास ताणें बंगयलो तें जावन आसा तांचें पातक. देखून आमच्या जिवितांत व्हडलें पातक मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो आमी तें करता हें करता न्हय. बगार देव आमचो मोग करता म्हणल्यार आमी विसरोवचें. या देव आमचो मोग करिना म्हणून पाती येवचें. देव आमचो मोग करता म्हणून करता म्हणलें आमी विसरोन सोडचें. आनी या देव आमचो मोग करिना म्हणून पाती येवचें. देखून मोगाचे न्हू आमी एक संगत सक्कड आनी गमन दवरूंक जाय. देव आमचो मोग करता आनी आमकां सांबाळटा. देव आमचो मोग करता कित्याक ताणें आमकां मोगान रचलां. उत्पत्ती पुस्तकांत अध्याय 1 20 आनी 7 आनी ताणें आमकां मोगान रचलां. देखून जो आमच्या सुवार्थेन आमी आयकता तुवें म्हाका दिल्ल्या कोणाकय हांवें होगडायनाये. जेजूचें उतर आहा. तुवें म्हाका दिल्ल्या कोणाकय हांवें होगडायनाये. बगार तांणी सासान जिवीत जोडी जाय म्हणून म्हजी आशा. देखून आमी हर एकल्यानी मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो पापा फ्रांसिसान सांगलें बुधवाराच्या त्या एका शर्मा वेदाळा देवान दोरी सोडल्या म्हणून आमी चिंतचें न्हय. बगार देव आनी दोरयेच्या आनी एका पोंताक धरन म्हजो पूत या म्हजी दूख केदाळा येता म्हणून राखता आनी रडता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. देखून मोगाच्यो न्हू देवाचो मोग मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो ताणें आमकां मोगान रचला म्हूण सांगता आसतना आमी कोणाय की आमी खंय नाश जायनाये. आमी होगडायनाये. आमकां ताणें होगडायनाये. बगार ससान जिवीत जोडी जाय म्हूण तो आशा. कित्याक आमी पळयता आवयच्या गर्भांत आसतना हांवें तुका रचला. हांवें तुका विणला. देखून हें सत आमी एक गमनांत दवरूंक जाय. जर देव आमचो मोग करिना आवयच्या गर्भांत आमकां रस्तोच ना. रस्तोच ना. जर तर आमी ह्या संवसाराक आयल्या इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द लव ऑफ गॉड म्हणलें उडास दवरूंक जाय. लव ऑफ गॉड. देखून देवान आमकां आवयच्या गर्भांत हांव वेंचलां आनी हांव जाणा आसा म्हणून थंयसर तो सांगता. देखून देव आमचो मोग करता. देवाचो मोग कसलो म्हूण आमी सांगयेत. पयल्यान पयलें देवाचो मोग वैयक्तीक मोग. आमी इतलीं जाणां आसां जाल्यार देवाचो मोग हर एकल्याक एक विशेष मोग. तो ताका कितलो मोग जाय तितलो मोग दिवन बसता. नवो आमी पळयता सान लुकाच्या सुवार्थेंत होगडायलेलें नाणें जावं पुरो सांडून गेल्लो पूत जावं पुरो वेचीक पूत या सुकोवन गेल्लो बोकरो जावं पुरो ह्या तिनी ओपारी मरिफात देवाच्या मोगाची गुंडाय आमकां थंयसर पळोवंक मेळटा. आमी पळयता थंयसर सकड प्रास एकलो चड महत्वाचो. देखून सोम्याक सकड महत्वाचें न्हय म्हूण न्हय पूण ताका एकलो महत्वाचो म्हूण सांगतना ही कॅर्स फॉर एव्हरीवन. हर एकल्याचो मोग करता. हर एकल्याचो मोग करता आसतना तो सकडाचो मोग करता म्हणलें अर्थ. देखून नोवद आनी नोवाक तो गुड्यार सोडता. एकल्याच्या फाटल्यान तो धांवता म्हूण सांगतना नोवद आनी नोव ताका नाका म्हूण न्हय. बगार आनी एकल्याक सोडून गेल्ल्याक ताका फाटीं हाडूंक जाय. देखून थोड्या वर्सां पयलें एका फिल्म एक्टराचें एक आर्टिकल आयिल्लें. ते चुकोवन गेल्लो बोकरो हांव जावंक आशेतां. कित्याक तो म्हणटा त्या चुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्याक मात्री सोम्याच्या फाटीर बसचें गोवल्याच्या फाटीर बसचें चान्स मेळ्ळें. तो मतांक न्हय. देखून जेजू म्हणटा हांव आयलां फातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्हय. देखून देवाचो मोग मोगाच्या बाबणान भयणीनो वैयक्तीक आनी पर्सनल ह्या आत्मीक रितीचो म्हणलें आमी समजून घेवंक जाय. देखून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी पळयता देवाचो मोग इतलो गुंडाय सोगी ह्या मोगाक लागून ताणें ताचो आत्मो आमचे थंय वतला. देवाचो मोग मोगाच्या बाबणान भयणीनो इतलो बळा देगी आपल्या एकल्याच पुताक आमकां दिलो. मनशा कुळाक सडवण करच्या खातीर आनी ताचे मरिफात आमी जैत जोडच्या खातीर. जेजूचो मोग आमकां प्रत्येक तरान फातक्यांक चड लागीं घेता. वेचीक पुताच्या ओपारींत जर तर तुमी पळोवंक गेल्यार सक्कडांची दिश्ट वेचीक पुताचेर बापायचेर ना. पूण मोगाचें न्हू तुमीच पळया तुमच्या घरा या कोणाच्या घरा म्हणी
एक भुरगो सुकोन वचो जाल्यार त्या सुकोन गेल्ल्या पुताच्या की या दुवेच्या की आवयचे आटे विटे या बापायचे आटे विटे सडीत म्हणलें आमी समजूंक जाय. तो बापूय जावं पुरो त्या घराच्या फाटल्या जनालांतल्यान हर एका दिसा पळयतालो जावं पुरो. म्हजो पूत एक दिसा येतलो म्हाका भेटतलो आनी जेन्ना तो पूत दिश्टीक पडटा पूत धांवून येना, बापूय धांवता. पवित्र पुस्तकान जाय जाल्यार पळया, बापूय धांवता आनी वचून ताका पटलून धरता. तो घरा येवच्या राखोन रावना. हो जावन आसा मोगाच्या बाबाणान बेनिनो फातक्यां खातीर मोग. देखून सोमयाचो मोग सोदून वेचो मोग, सोमयाचो मोग पटलून धरचो मोग, सोमयाचो मोग बोटाक मोदी घालचो मोग, परत आमकां होगडायलेलें स्थान परत फाटीं दिवचो मोग आनी सोमयाचो मोग परत ताच्या घरांत घेवचो मोग. जेदोळ आमी सोमयाच्या घरा भितर पावता तवळ सोमयाचो मोग व्हरतो म्हणलें आमी समजूंक जाय. कित्याक पवित्र पुस्तकांत आमी आयकता संतोष आनी उल्हास पावा. हो म्हजो पूत घरा आयला, हो म्हजो पूत घरा आयला. संतोष आनी उल्हास पावा सर्गाराजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तर सोमयाच्या ह्या मोगांत आमी रावोंक जाय, सोमयाच्या मोगांत आमी रोमोंक जाय. देखून हांव चिंता एक कंतर आसा आज आमी गायतले हांव, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. मगचनो देवाचो मोग इतलो बळ दिग्गी निमाण्या थेंब्या पर्यंत तो फातकी मनशांक तो आशेलो, फातकी मनशांक आशेलो, फातकी मनशांच्या परतवणेक आशेलो. तो मोग आमच्या जिवितांत अणभव करूंक आमी प्रयत्न करया. सदांच आमी फातकां 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 त्या संगतीक सडीत गामन दिनासतना बगार देवाच्या मोगांतय आमी आमचें केंद्रीकृत करया. आमी सांगलें सकाळीं आज मिसात वळू आदाम आनी येवेन फातक केलें, ह्या तांकां ताळणी आयली. फातक करी जाय म्हणलें आशेन न्हय, न्हय. तुमकां कोणाक म्हणी फातक करी जाय म्हणून आशा जाल्यार सांगा, कोणाक आमकां ना. म्हणून देवातय तो विश्वास, देवातय तो आसलो तो मोग ते विसरतात. जेन्ना आमी हो मोग विसरता सगळें कोसळून पडटा, सगळें नास जाता. तर मगचनो आयच्या ह्या बागे दिसा बागे सांजेर सोमयातय आमचो मोग परत तीर करया. ताच्या मोगांत जियोंक आमी प्रयत्न करया. कित्याक सांजो आमचो 15वा अध्याय म्हणटा, जो कोण म्हजो मोग करता तो यथेश्ट फळ दिता, तो यथेश्ट फळ दिता. असले फळ दिवचे व्यक्ती आमी जावच्याक आमी सोमयाचो आधार मागया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. ಸರ್ವಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪೂರ್ವಾಚಿ ಕಂತಾರ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ಪ್ರೇಮವು.
ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ ಹೊಸ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ ಹೊಸ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾದರೆ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ प्रेज द लॉर्ड जोरान ताळयो दिव्या म्हळ्या जोरान ताळयो दिव्या प्रेज द लॉर्ड कष्ट आमच्या जिविताचो वांटो कष्टाशिवाय जिवीत ना सोम्याच्या कष्टाशिवाय आमच्या कष्टाक अर्थ ना जुदेवांक एक नालिसाय ग्रेस्तांक पिशेपण जावन आसलो कुरीस जेजून वावयलो आनी मनशाच्या कश्टांक एक नवो अर्थ दिलो कुर्साच्या कश्टा मरणा वरवीं साल्वासांव लाभलें सोम्याच्या कश्टा सोवें आमचे कश्ट सोंसुल्ल्या वरवीं आमच्या कश्टाकी साल्वासांवाचो अर्थ लाभता ह्या प्राचीत काळार सोम्याच्या कुर्साचो आमी लागशिल्ल्यान पाटलाव करतना त्या कुर्साच्या कश्टांचो अर्थ आमच्या जिवितांत समजोवच्याक सोम्याच्या पाशांवाचो थोडो नियाळ करूंक फुडें सरया हो नियाळ दितात बेल्लोर फिरगजीचे विगार मानादीक पाप मायकल मास्कारेनस Praise the Lord. Praise the Lord. Ergan Jesu. Oglab Jesu. Oglab Jesu. Stuti Jesu. Praise the Lord. Hallelujah. ये गडीपार उभे राहूया देवाचे उतर आम्ही ऐकूनच्या थंय सिरक्यान भरलेलें एक आयदान आसलें तांणी एक दर्या आळमें त्या सिरक्याक बुडयलें आनी एक इसोपाची बडी एक लावन ताच्या वंटाक धरलें जेजून तो सिरको सक्तस म्हळें संपदलें आनी तकली बगोवन आपलो आत्मो ओपून दिलो देवाचें उतर देखून बसया मोगाळ भाव भयणीनो
कुरीस आमच्या घरांनी आमच्या सुवातेर आमच्या गळ्यांत हर एक कडेन कुरीस आसा आनी कुरीस आमी मागणे आरंभ करता आसतना आमी कुर्साचो गुर्त काडटा. कुर्साचो गुर्त आमी काडटाना आनी बेसांव दिताना जावं पुरो याजाक मालगडी कोणी कुर्साच्या गुर्तान बेसांव दिता. कुरीस एक जैत असो संकेत जावन आमी हर एकलोय वापरता. कुरीस एक जैत असो संकेत, कित्याक बेसांव दिताना आनी मागणें करताना आमच्या हर एका संगतींनी कुर्साचो गुर्त नासतना आमचें जिवीत ना. कित्याक म्हळ्यार जेजू त्या कुर्सार मरोन ताणें आमकां हर एकल्याक जैत दिलां. देखून आमी कितले कश्ट जाल्यारय आमचे मागणे आमचे हर एक संगत कुर्सा मरिपात आरंभ जाता आनी गुर्ता मरिपाच अखेर जाता. आनी कुरीस आमकां हर एकल्यांक जैत असो, कित्याक म्हळ्यार कश्ट येता आसतना आमी मागणें करता आनी ह्या कुर्सा मरिपात आमकां जैत मेळटा म्हणली फातयेणी आमकां हर एकल्याक आसा. देखून आमी हो कुरीस आमच्या गळ्यांत, आमच्या घरांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या हर एका वाहनाचेरी आनी हर एक कडेन कुरीस आसा. मगाळ भाव भयणीनो, जेजून आत्ता वसले देवाचें उतर संपदले म्हणून. एम्माउसाच्या वाटेर येसीस तें संपदले म्हणून ते चिंतले, तांणी चिंतलें, जेजूनी म्हणलें संपदले म्हळ्यार एंड जालें म्हणून, अखेर जालें. देखून ते भायर सरून गेले आनी वाटेर येता आसतना ते तांणी चिंतलें घालें म्हळ्यार ना आनी जेजून 3 वर्सां जेजू सांगात आमी आसल्या कश्ट मरण आनी पुरा जालें आनी आमचें पुरा अखेर जालें, एंड जालें म्हणून ते चिंतात आनी पाटी वेतात आनी चिंतात आनी कांय इल्लेशें आमचें पयलींची व्याप्त आनी वावर करन कांय इल्लेशें जमोवन आनी जिवन काडया म्हणून वेता आसतना जेजू तांकां भेटता आनी पवित्र पुस्तकाचो विवर तांकां दिता. आनी थंयसर पळया, थंयसर तांच्या जिवितांत तांच्या त्या आयकताना देवाचें उतर आयकताना तांचें काळीज ते जेजूच्या मोगाच्या उज्यान पेटलें. कुर्साचो अर्थ कितें म्हणून जेजून तांकां पवित्र पुस्तकाच्या मरिपा तांकां विवरण दिलें आनी थंयसर ते 7 मैलां सोलोन गेले, परतून 7 मैलां सोलोन आयले, तांकां थंयसर पुरासाण जावना. कित्याक कृपा मेळ्ळी. आज आमकां जायते भाव भयणींनी हांगासर हांवें आयकलें, मागणें करतना सेवा करतना आमकां पुरासाण जायना, केदाळ आमकां कृपा आसल्या वेळार आनी त्या कुर्साचें जैत आमचे थंय आसल्या वेळार आमच्या मोतींत आसा. ह्या कुर्सा मरिपात आमकां जैत आसा. मगाळ भाव भयणी घडीत म्हटवें सांगता, कश्ट म्हूण सांगल्यार कुरीसत भिरांकूळ कश्ट ह्या कुटुंबांत एक कुटुंब हांवें पळयलें. पळया, बापायक हार्ट ऑपरेशन, हार्टाची पिडा, ताच्या बायलेक गेड्डे जाला, तिच्या पुताक लुकेमिया कॅन्सर आनी एकलो पूत, 2 पूत ताका, एकलो पूत मात बरो आसा. आनी वो मनीस बापय म्हाका मेळ्ळ्या वेळार म्हणटा, कितलेक ताच्या तोंडार एक कुर्पा वळटा. देवान दिले हे कुरीस फादर जेजून वयल्यात त्या कालवार पर्वतार आनी थंयसर ताणें वोवन आमकां सोडवण दिल्या. देखून आपूण ते वोवंक तयार आसा आनी ताच्या तोंडार, ताच्या येजमानाच्या तोंडार आनी त्या पिडेस ताच्या पुताच्या तोंडार आमी उलयतना पळयतना एका रितीची कृपा वळटा. कित्याक तांकां विस्वास आसा, बावर्त आसा, फातेणी आसा. हो कुरीस देवान आमकां दिल्लो मोगान आमी ववयचे, मोगान ववयचे, दुरसाना. देवाक दुरसाना, कोणाकी दुरसाना. कितल्या मोगान हो कुरीस तो वयता. ताची पिडा, ताचे कश्ट, ताचे समस्ये सगळे
मग भाव भयणीनो आमकां जायते फावटी या संवसारी चिंतपान आमी जायते फावटी आमी आसा. संवसारी चिंतप कशें म्हळ्यार कश्ट नाका, एवॉयड सफरींग म्हणून, या एस्केप, कश्ट नाका. आनी तितले मात्र न्ही, आमकां बरें जायचे, कश्ट नाका. बरेपण जायचे, सगळ्यांक जायचे बरेपण, पूण कश्ट नाकात. कश्ट नासतना बरेपण जायना. पूण कश्ट कशें गी म्हळ्यार कश्ट येता आसतना आमी देवाच्या कृपेन ते कश्ट सोंसल्या वेळार ती कृपा आमचे थंय वळटा आनी आमकां जेजून जैत हाडलां, तें जैत आमचें जाता म्हणलें आमकां कळी जाता. मग भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमकां सांगता मातेवाच्या वंजेलांत अध्याय 16:20-4. कोण जर म्हजो फाटलाव करूंक कुशी व्हरता तर आपणाकच इन्कार करूं दी आनी आपलो खुरीस घेवं दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवं दी. जेजू आमकां सांगता आमचे ल्हान ल्हान खुरीस आमी घेवन जैताच्या वाटेर आमी वचाचे. आनी थोड त्या कृपेन आमी भरल्यार मात्र आमकां मेळचे ते खुरीस. कश्ट आमकां कश्ट म्हणून भोगत ना. पळया, सान लॉरेन्साचें जिवीत, थंयसर एक ऊस ताका बाजल्या वेळार तो म्हणटा आनी एक ऊस उरल्या बाजा. कृपेन आसलो, कृपेन आसलो. देवाच्या कृपेन आमी आसाचे. आज सोम्याच्या कृपेची सांज. हर एकल्यानी कृपेन आसल्यार आमकां बरें मात्र करूंक जाता, आमकां वायट खंडीत करूंक जायना. कित्याक आमकां कृपा सोडिना. कित्याक आमी थाळणेंत सांपडटा या आमी फातकांत आमी पडटा, कित्याक म्हळ्यार आमचे थंय कृपा ना. कृपण मात्र आसा, कृपण मात्र आसा, कृपण. मग भाव भयणीनो, आमचे थंय कृपा वाळजे, कृपा जोडीचे. आमी कृपा जोडीचे जाल्यार कश्ट काडीचे. कश्ट काडल्यार मात कृपा मेळटा. आमचे कश्ट जेजूच्या कश्टांक आमी मेळयचे आनी थोड मात्र देखून जेजू म्हणटा म्हजो फाटलाव तुमी करतात जाल्यार तुमचो खुरीस घेया. जावं पुरो आमचे विविध खुरीस आसा, जावं पुरो पिडा, जावं पुरो कश्ट आनी समस्या आर्थीक आनी कितें विविध हर एका मनशाक विचारतना उलयतना कळटा ताका ताचेच खुरीस आसात. ते खुरीस ताणें ववयचे. आमी आयकलां जावंक पुरो एक घडीत एक काणी जावंक पुरो ह्या घडीत जावंक पुरो तें एक फावटी कितें जाता की म्हळ्यार एकली स्त्री पयलें पुरो आतां ना, आतां पुरो आयकलां पुरो आसा. देखून माथ्यार कुरपण्यांत वस्तू पुरो वोवन व्हरच्यो घरा जाल्ल्यो आनी मार्केटी व्हरून विकचे. एकलो थंय त्या वेळार मस्तू रिक्षा टेम्पे बरो नासले. एकलो खंय एक दोन आसले आनी त्या वेळार ही स्त्री वोवन येता आसतना बिरमोत चिंता आनी म्हणटा बाये म्हज्या टेम्प्यार ये, तूं मस्तू वोवन व्हरताय, तुका पुरासाण जाले आसतली, देखून म्हज्या टेम्प्यार ये आनी तुका हांव सोडता मार्केटीक म्हणून. आनी ही येता. विशेश कितें गे म्हळ्यार कुरपण सकयल दवरुना. तांतू मस्त वस्तू आतां वोवन खाण घेवन तूं टेम्प्यार आसा. आज आमची हर एकल्यांची घत इत्त जायते फावटी आमी म्हणटा सोम्याच्या पांया तळा समर्पण कर, कुरपा जोड, कुर्साचें जैत जोड. कुर्सा सांगता जेजून कश्ट वयल्यात देखून ताच्या कश्टांक तुजे कश्ट मेळय, ताच्या साकरिबिसाक तुजो साकरिबीस मेळय म्हूण सांगता हांव. पूण तें देवोंक मात्र इल्ले कश्ट तिणें देवोंक ना. तशेंच आमी देवयना मस्त फावटी. मग भाव भयणीनो, देवयना जाल्यार देवाच्या हातांत आमी समर्पण करीचे. कित्याक जेजून जैत वेला आनी आमकां जैत हर एकल्यांक आसा आनी ताणें जोड दिलां. तें जैत आमचें आसात, मेळटात. देखून जाकोबाच्या पत्रांत आमी आयकता थंयसर तो म्हणटा पयल्या अध्यायांत थंयसर तो म्हणटा तूं हलत्या धलत्या भावार्थान मागल्यार तुका मेळत ना म्हणून. आमचो तरी पडटे भावार्थी दिशेन मेळटा की ना. जेजून कुर्सार जैत वेलां पूण म्हाका जैत मेळटा गी. एकलो बरो येणारा म्हणटा भारी अपुरबाई, जेजू कुर्सार उमकळ्ळा एका कुशीन आनी एका कुशीन खाली या म्हणटा तो. आनी एका कुशीन खाली या. कित्याक खाली? आमचे कश्ट फाटल्यान जेजूच्या कुर्से फाटल्यान आमी दवरूंक ती खाली कूस आमी अर्थ बरी जाता केदाळा आमी ते ताका मेळयल्ल्या वेळार
मग भाव भयणीनो, कुर्साचे जैत आमकां मेळटा. कुर्सा पळया वायट आसा न्ही, वायट देवसार तूं कुर्साचो गुर्त काड, बरेपण मेळ्ळें. तूं कुर्साचो गुर्त काड, तुका बरेपण मेळ्ळें. आनी तें चिंतून काड. मस्त फावटी सवयेन काडटा हांव, पूण सवयेन न्ही, बघा रे, तूं चिंतून काड. चिंतून काडल्या वेळार मात्र, जर तूं चिंतून काडिनाय, फळ मेळना, कृपा मेळना. चिंतून काड आनी थंयसर कुर्साचो गुर्त. पयलें पुरा आदी लोकांक जायते कुरीस ह्या यंत्रणांतले, पूण मागणें करतना वाऱ्यार कुर्साचे गुर्त काडटाले. वाऱ्यार कुर्साचे गुर्त काडटा तांची घरां सुरक्षीत, तांचें जिवीत सुरक्षीत, तांचें सगळें कुरपेन वळतालें. देखून तांकां कश्ट येयले, कश्ट म्हण ते भोगनातले, कित्याक कुरपेन ती आसली. देखून आज आमी हर एकल्यांनी कुरपेन आसाचे, कुरपा आमी जोडिचे. जर कुर्साच्या जैताचेर आमी पातयेणी दवरिचे, आनी अशें पातयेणी दवरल्यार मात्र आमी जैत जोडोंक पावता. तर मगाच्या भाव भयणीनो, आमी मागया कुरीस कश्टांचो न्हय, कुरपा जोडच्या खातीर. आमचे कश्ट एका कुशीन खाली आसल्या कडेन आमी चिडकायले जाल्यार थंयसर आमकां सुडका जेजून हाडल्या जैत. देखून आमी हर एक कश्ट आमी सोंसता आसतना, एकली पिडे ते सिस्टर आसली आस्पत्रेन कश्टोन कॅन्सरान. तिका मेळोवंक कुमगार व्हरून हांव येतालो एका इगर्जी आसतना. आनी थंयसर ती म्हणटाली, फादर म्हाका एक कश्ट कित्याक, पिडा कित्याक. देखून तिका हांवें सांगलें, तुजे कश्ट तुवें ववयत आसतना, सोंसता आसतना तुका मेळोवंक आयिल्ली ते एक प्रेरण जाता. तुजे तावन कृपा वळटा. जेजून हाडली कश्ट तुवें सोंसल्याय, कुशीन सोंसल्याय, आनी ते जैत तुवें जोडूंक प्रयत्न करनासाय. हर एकलो तुका मेळ्ळो थंय तावन तुजे तावन तें जैत जोडोंक, तुजे तावन एक कृपा वळोंक. देखून जायते फावटी आमचे कश्ट आमकां येता आसतना आमकां एक रितीन आमी म्हणयत सर्गा वचोंक निसाण. आमकां आमचे कश्ट सर्गा वचोंक एक निसाण. हे कश्ट आमी बरें करून सोंसले जाल्यार आनी देवाच्या कृपेन सोंसता आसतना आमकां थंय कश्ट म्हण भगना, निरासपण येना. देखून आमी मागाचे, कृपा जोडिचे. कंतार गायतना, मिसाचें बलिदान भेटयतना, देवाचें उतर मोगान वचतना, बऱ्यो करण्यो करतना, बरें जिवीत जियेतना, हेरां खातीर आमी जियेतना, हेरां खातीर आमी कितेंय इल्लें बरें करूंक फुडें सरतना, जावंक पुरो आमी एक उतर, जावंक पुरो एक बरी करणी, जावंक पुरो इल्ली दान धर्म या आनी कितें आमी सगळें करता आसतना, हेरां खातीर मागता आसतना ही कृपा आमी जोडून घेता. देखून कृपे वरवीं आमी कित्याक आमकां आमची दिश्ट कुर्साचेर, कित्याक कुर्साचेर जैत आमकां मेळ्ळां, इंत जैत आमचें जावं दी म्हूण आमी मागया. उबे रावया. आमी आत्तां आयकल्ल्या उतराचेर थोडो नियाळ करून मागणें करया. सोम्या जेजो, कुरीस आमी हर एक कडेन घालता, गळ्यांत, घरांत, कुटुंबांत. हे कुर्सा वरवीं आमकां जैत मेळ्ळां म्हणलें जायते फावटी आमकां पातयेवंक कश्ट मारता. आमच्या कश्टा वरवीं, आमच्या हर एका समस्या वरवीं हे समस्येंत आमकां व्हडले दिसतात. देखून तुवें सुडका सोडवण हाडल्याय, ती सोडवण आमची करून दी. आमकां हर एकल्याक ती सोडवण भोगोंक, सुडका भोगोंक, तुज्या कुर्साचें जैत आमचें जावं, तुजो आदार आमकां दी म्हूण आमी मागता. आमेन. So she sang कोणाशिता आपल्या कसीकार कोरुते खुरीस आपलो खांद्यार घेवन तो पाटल्यान मोज्या येवदी खुर्सातय
दयाकन बोसा. सोम्याच्या कुरपेची सांज ह्या मागण्याचो पयलो भाग हांगा अखेर जाता. दुसरो भाग जेजूची निमाणी 12 वरां ह्या फिल्माक वेच्या पयले ह्या कार्यक्रमाक स्पॉन्सर दिल्ल्याक आमी उपकार आठोवंक आशयता. आमचे विगार, सहाय्यक विगार, गवळी परिशदेचे उपाध्यक्ष श्री जॉन गोम्स, कार्यदर्शी श्री जीवन लोबो, सर्व आयोगाची संचालकी विना गोवियस, पवित्र पुस्तक आयोगाचो संचालक आणि कृपाभिषेका पंगडाचो कोऑर्डिनेटर ब्रदर प्रशांत फ्रँक, तुमकां हांव वेदिक आपयतां. गवळीक परिशदेचे उपाध्यक्ष श्री जॉन गोम्स, तुम्ही मुखार येचे आणि हे फेलिसिटेशन आणि धन्यवाद दिजे म्हणून हांव विनंती करता. मोगच्यांनो, आज सांजेर आज हांगा इतल्या व्हड संख्यान जेजूच्या कुरपेची सांज एक हांगासर आदर जाल्ले हांव जेजूची कृपा आमी जोडोंक आनी हें कार्य आज हांगा उबें गरजे जाल्यार सबा रितींनी आमकां सहकार दिला. तांचो सर्वांचो हांव उपकार बावडोवंक तुमच्या मदें हांव उबो आसां. पयल्या सुवातेर हांव उपकार बावडटां आयच्या कार्याचो केंद्रबिंद ब्रदर प्रकाश व प्रशांत वो आमचो गवळी परिशदेंत पयस पुस्तक आयोगाचो संचालकी जावन आसा आनी देवाच्या उतराचो नियाळ आज आमी सर्वांनी करचें बरी ताणें आज आमकां केलां. तांकां हांव पयल्या सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा. आज हांगासर फिल्म चलोवंक आसा आनी ह्या फिल्माचे प्रोड्युसर तशेंच डायरेक्टर आज हांगासर आसात रोशन डिसोजा आंजेलोर. तांणी दयाकरून हांगासर येजय. ताका दयाकरून तुमच्या ताळयांचो शिवो तांचे थंय वचचे विनंती करता. तशेंच ह्या फिल्माचो एडिटर आयवन पिरेरा, तुम्ही दयाकर वेदी घेवचे. आणि आमचे मध्ये ह्या फिल्माचो एक एक्टर आयला हांगा सावन लेस्ली फेर्नांडीस बोंदेलतावन आयल्यात. तांणी वेदीचेर विनंती करता. आमच्या विगार बापांनी तांकां मान करजे म्हणून हांव विनंती करता. हांव देव बरें करूं म्हणटा. आज ह्या वेदीचेर देवाच्या उतरांचो नियाळ दिल्ल्या बेळ्ळूर तशेंच लॉरेटो फिरगेजीच्या विगारांक तुमच्या समेश तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या विगार बापांक आज आमकां हो अवकाश करून दिल्ल्या खातीर. तशेंच हांगाचो सहाय्यक विगार बाप लॅन्सी तुमकांय हांव देव बरें करूं सांगता. तशेंच हांगासर आमच्या वार्डाचे साबार याजक तशेंच धर्म भयणी आसात. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आनी हें कार्य आज आसा गरजे जाल्यार हाका साबार जाण आमचे स्पॉन्सर आसात. ते नासतना आज आयचें कार्य यशस्वी जावंक साधना. देखून तांचोय आमी मनपूर्वकी उपकार बावडटा. आनी हांव नांव आपयतना दयाकरून तांणी मुखार येवन आमचो एक मान स्विकार करचे म्हणून विनंती करता. आज ह्या कार्याक साऊंड तशें लायटिंग अरेंज केल्ल्या रेंट्स
साऊंड सुहाका मालक रॅन्सन बंटवळ त्यांनी दया करून वेदिक येऊनचे. तसेच चेहरा आणि प्लॅटफॉर्म आणि वसून दिला चॉईस अरेंजर्स असो मालक आयवन डिसोजा. आज हे कार्य झाले उपरांत रिफ्रेशमेंट आसतले हांगासर आणि ते स्पॉन्सर केला सेंट अँटनी कॅटरर्स असो मालक रोशन डिसोजा तांणी वेदिक येवचे. व्हिडिओ आणि फोटोग्राफी आमकां वदा वचून दिला मर्विन डिसिल्वा पर्ला. आणि पब्लिसिटी बॅनर स्पॉन्सर केला लॅन्सी कार्लो आग्रार. आणि देवा दिन अरुण रोशन डिसोजा हाच्या उडासाक ह्या कार्या खातीर 15,000 रुपये आमकां दिवंक सहायता दिला प्लेविटा डिसोजा तोडंबिला. मिस्टर गॉल्बर्ट डिसोजा अँड फॅमिली आशिष वर्ड तांणी आमकां 5,000 रुपये दिवंक सहायता दिला. तसेच एलन फ्रँक तिने वेदिकेची विनंती करता. हांव देव बरें करूं म्हणटा. कृपाभिषेका गायन मंडळीचो ते हांगासर अत्युत्तम रितीन आमकां गायन कर आमकां ह्या कार्याक बरो सहकार दिला तांकां मनपूर्वकी देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा. आज हांगा वॉलेंटियर जावन आमकां सहकार दिते आसात ते चारान दवरचे मांडावळ करते आसात तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आणि तशेंच प्रत्यक्ष तशें परोक्ष रितीन ह्या कार्य यशस्वी जावंक सहकार दिल्ल्या तुमकां सर्वांक एकच उतरान देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. सोमेस्तां.